হালকা হালকা ଭଲରେ କରେ ଭଲରେ ଭଲରେ ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ
तो क्यों के कर्मचारी बोले कि कभी घर शुरू कर पाए ତାହେଲେ କୋଉଠି ଶୁଣ ବୁଲି ବୁଲି କେତେ এই সব পর্বতরে বলি কি তু পক্ষে ধরছু এটা কাই গেছিস চড়াই মারিବାକୁ এটি তু জমা চড়াই মারি পারবো না কাହିଁକି এটা হচ্ছে ভারি খুঁটিয়া জায়গা ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବି ମୁଁ ମନା କରୁଛି এটা খুঁটিয়া জায়গা এটি ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବି ও কম কাঢ়টা না কি ঠিক কাঢ় করছি দেখ যদি চড়া ধরে পারবো না পড়া ধরবো ଆସିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବି ধরবো ধরে ধরে ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବି
ନିଅ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଆଣିଛି ଆସ ଚଢ଼େଇ କିଏ ନେବ ଗୋଟିକି ଗୋଟିଏ ପକା ପଡ଼ିବ ଆସ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ନବ ଚଢ଼େଇ ଏ ମଉସା ଚଢ଼େଇ ନିଅ ଚଢ଼େଇ ଏ ମାଉସୀ ତୁ ଚଢ଼େଇ ଆଣିଛୁ ଭଲ ମଉସା କଣ ମୁଁ ତତେ ମାଉସୀ ଡାକୁଛି ତୁ ମତେ ମଉସା କହିଥାନ୍ତୁ ନା ଗାଧେଇକି ଆସିବା ଭାଇ ସେ କହି ଝିଅଟା ମାଉସୀ ହେଲା ଝିଅ ଭଲ ମଉସା ଚଢ଼େଇ ଆଣିଛୁ କି ଚଢ଼େଇ ଆଣିଛୁ ମ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଆଣିଛି। କାକୁତି କର ନା କଣ ମଉସା କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ